dağlar can geleyip felek uzak salmış yollara menem felek uzak salmış yollara. Oy lay 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 lay. Bir direktim ne barbarayım ne sayayım ne sayayım temennalı sevdegereyim kemayayım daday. Mücehanayım mücehanayım ay yar yayım cayım yar yayım bulunmaz gövher heri daryayım daday. Gıflet etme ve gel sabah yaz oluyor. Gıflet etme ve gel sabah yaz oluyor. Cahil yaz oluyor. Yazı umru bu tezlikte başlıyor daday. Vaşmarayol sayadına جاتش این درختم یه درخت کوچکی بود دو شاخه بود مسعود عزیز من کوچک بود تقریبا کلاس دوم سوم بود اومد گفت نه گفتم جان گفت این درخت را من آدم یه ترکمانی درست کنم از اینجا جوی آب میرفت من گفتم مادر بیا اینو بزنیم همینجا شاید یه درختی باشه چرا ریشه داره چون ریشه داره بچه‌م اومد ریشه‌ش زد زمین دیگه اومد یه درختی شد خیلی درخت قشنگی هم هست به دست خود درختی می نشانم به پای جوی آبی می کشانم درختم کم کم آرد برگ باری بسازد بر سر خود شاخساری Göyde giden ay sarı kuşlar Göyde giden ay sarı kuşlar Siz bile hizay tarı kuşlar ay tarı Kuşlar ay tarı kuşlar Benim bu ahzarımdan Benim bu ahzarımdan Peyam apara yara kuşlara yara kuşlara yara kuşlar Canay geyde geyde hay gey kuşlara vay nizar kuşlar Azem sen kimek hayata vay kim fayızlar kim dışlar Ona şey cevabım adet Nazi Bitti canım salları Gelin ya Allah Pipican. Du kızay hasretle şeyde oluyor. Açılmaz kınşadan güller ömrüm. Ne hayal eyleyem dağlar can geleyip. Ne hayal eyleyem dağlar can geleyip. Felek uzak salmış yollara ömrüm. Felek uzak salmış yollara ömrüm. Can tumare ya Bukhara
جان چندشتی یا چندشته آی بغدای بیچم دیشته لای 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 جان ترویدم بار جان توتم جان ترویدم تهران توتم لای 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 آی ترا مالای چندشته جان ترا مالای چندشته بچه شام رسیدی یه به عرفات ورد یاتر خدای دعای دیگه بله بله گردیم bir قوم vardı geldi dedi ki hadi hanım dedim bel dedi خواهش ederim şamdan خدای İzzet bana bir uşak verir uşak yok idi bende falan dedim valla خدای izinizi tutar Orada diyor buraya senin gideyim dedi. öyle orada Orada. nişan oturmuş diyor Ha o da gelmişti Mekke'ye. ha Mekke'de ayrı karavanlaydı çeşm yadda biz yukarıya düştük şam işte geldim İbrahim geldi dedi ki dermez zamanıma dedim İbrahim gelmiş toy çalay dedi ki yok geldim iki pehte de verem bileye gidelim pehteyi biz aldık koyduk içeri o yanına seher geldim kendine Kuday geldi geldi dedi ki acı ne iş ki hiç düşü dedi valla ben bir böyle diş girdim İbrahim ama burada düştü girdim dedi inşallah ki hayır fena var Kuda biz gittik gene geldi böyle gile gile gelir dedim nasıl niye gelerek dedi senin dişi tuşmuş diş dermiş dedim nece dedi Usta Murat gelmiş Mekke'ye buraya oturmuş ha gelmiş hele oturmuş hacı da geldi ulasını geldi orada da yerlerdin hacı o Canımmış vallahi. İşak da girine geldi. O neyle iki şahı yerine iki geldi. kız girine geldi Ha iki kız girine İki geldi. kızmış bilin. Gale. bale دو تا دختر گیرش میاد یعنی خواب میبینه دو تا پتو میشه دو تا پتو میشه دو تا دختر برای اون طرف که خوندی تو مکه بله اولاده تو قبرستان بقیه بودم گفتم نمیتونم بخونم هیچ قرار اومدیم ما خانه خدا حاجی بشی عربی خوندی فارسی؟ نه ترکی این یادینه او خیلی میرسه dedim ne bir yollaştım derdim ne bir sır dağıştım halam ne vardır bir hakim elde kaçan dermana dermana
البته این قسمت رو با اجازه ترکا من فارسی حرف میزنم. وقتی که من شروع کردم به ساز زدن و موسیقی کار کردن، چون که با موسیقی ایرانی و با خط و نوت و اینا آشنا شدم، بعد یک کمی از موسیقی قشقایی هم دور بودم. مادرم با هم کار میکرد، راهنمایی میکرد، یعنی همه مقام‌ها رو بلد بود بخونه و ایشون بهم کمک میکرد. باز مادرم هم پدرش و داییاش و اینا جز بزرگای طوایف بودن که اینا با تارستار آشنا بودن، یعنی مادرم از اون ور ژنی داشت. بعد من خودم هم اعتقاد دارم که موسیقی به 3 عامل بستگی داره، یعنی شما بخوای موسیقی یاد بگیری 3 عامل خیلی مهمه. اولیش ژن هست، یعنی توی خانواده باشی که موسیقی باشه، موسیقی اونجا جریان داشته باشه. دومی آموزش غیر مستقیمه، یعنی شما به صورت غیر مستقیم موسیقی رو بشنوی از بچگی، همیشه موسیقی خوب بشنوی، موسیقی که مربوط به فرهنگ خودت بشنوی. بعد عامل بعدی آموزش مستقیمه که شما پیش یک معلمی بری، پیش یک استادی بری، در کارگاهی رو بری موسیقی رو استفاده کنی، مطالب یاد بگیری، با خط نوت مثلا با علم موسیقی آشنا بشی، دانشگاه بری یا هر چیز دیگه. اینا آموزش مستقیمه. اگر اینا نباشه من فکر میکنم که بالاخره موزیسین یه جایی دیگه نمیتونه جلوتر بره، میمونه. به هر حال توی برهه‌ای که من دوست داشتم موسیقی قشقایی یاد بگیرم، روش تحقیق کنم، مادرم بهم خیلی کمک کرد، چون تمام مقام‌ها رو بلد بود و میخوند، یعنی تمام شعرها رو میشناخت که چه شعری چه قالبی به چه مقامی جور هست. این به من خیلی کمک کرد و من خیلی راحت بودم. خیلی وقتا مثلا یه مقامی که میشنیدم برام تازگی داشت، میدادم مادرم میگفت من برام میخوندم، یا مثلا مادرم میخوند ضبط میکردم، روش کار میکردم، گوش میکردم. بعدها که با بزرگای موسیقی قشقایی آشنا شدم که ازشون یاد بگیرم، دیدم همون چیزایی که مادرم گفت همش درست بود.